A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah walau dhannal mukallafu annahu la ya'ish eta. Eta. Walau dhanna lan lamun nyono sapa al mukallafu mukallaf annahu ing satuhune mukallaf iku la ya'ishu. Ora urip sapa mukallaf ila akhiril waqti maring akhir waktu tadayyaqu alaihi mangka narima rupak ieu waktu alaihi ing atase mukallaf pain asa mangkalamun urip apa mukallaf wa fa'ala lan migawe ieu mukallaf hu ing madkur saking ibadah fi akhirihi ing dalam akhire waktu faqadaun mangka utawi ieu palu iku qada ingdal qadi mungguh qadi Abu Bakrinil Baqillani Daud liqal qadi fal muradu man fil kalam wa fil usul al qadi Abu Bakrinil Baqillani Daud liqal qadi fil usul fal muradu bihi al qadi Abu Bakrinil Baqillani wa hunalika qadin akhar wa huwa al qadi Abdul Wahhab al Maliki lakinnahu la yutlaq al qadi Abu Bakrinil Baqillani. Nah, wa adaun lan ada indal hujjati mal muradu bil hujjah al Imamul Ghazali lan iku ada indal hujjati mungguh hujjatul Islam al Ghazali idla ibrota krono ora den itung iku maujud bidzonni kelawan don al bayyini kang pertela opo khotohu lupute don asadisu tawi pembagian kang kaping panduman kang kaping 6 iku al hukmu tawi hukum iku insabata lamun tetep opo hukum ala khilafid dalil ing atase sulaya dalil li udrin krono udur parukhsatun mangka yaiku rukhsah kahillil maitati parukhsatun mangka yaiku rukhsah kahillil maitati yaiku kaya halale bangke lil mudhari kadue wong kang banget butuh wal qasri lan qasor wal fitri lan buka puasa lil musafiri kadue wong kang musafir wajiban hale kang wajib au manduban lan hale kang mandub wa mubahan lan hale kang mubah hal tina lapad rukhsah. Alhamdulillah. Wa illa lan lamun ora nono sabatal huk ay wa illam yasbutil hukmu ala khilafid dalil fa'azimatun mangka yaiku azimah. Al paslu sani utai pasal kang kaping 3 iku pi ahkamihi tetep ing dalam mertelakeun pira-pira hukum wa fihi lan iku tetep ing dalem al paslu salis masailu utai pira-pira masalah al ula utai masalah kang awal iku al wujubu utai wujub iku qad ta'allaku terkadang can nyantol opo wujub bimuayyanin kelawan perkara kang den tangtuaken
bimuayyanin kalawan perkara kang den tangtuaken. Wa qad yata'allaq lan terkadang nyantol apa wujub dimuhamin kelawan perkara kang mubhamin umurin muayyanatin saking pira-pira perkara kang den tangtuaken kahisolil kafarati kaya pira-pira khoslah kafaroh yani naon pagawean kafaroh kaya piro-piro khoslah kafaroh ayo khoslah mah jangan sama na khosiso teh jamal apa khoslah itu naon khuluq akhlak eta teh pagawean teh naon wa nasbi ahadil musta'idina lan ngadegakeun salah suwiji piro-piro kang cawis-cawis dil imamati kadue dadi imam wa qala lan ngandika sopal mu'tazilah tu mu'tazilah al kullu utawi sakabehe khoslah iku wajibun kang wajib alamana ing atase makna satuhune kalakuan iku la yajuzu alamana annahu ing atase makna satuhune asyan kalakuan kula yajuzu ora wenang opal ikhlalu ngurangi bil jami kelawan sakabehe wala yajib ora wajib opal ityanu nekaken bihi kelawan jami pala khilafa mangka ora na khilaf iku maujud fil mana ing dalem mana wakilan ucapan opal al wajibu te kang wajib iku wakila opal wajibu muayyan uti kang wajib iku muayyanun kang den tangtuaken indallahi munggu Allah dunan nasi tanpa manungsa warud dalan den tolak hadal qaul bi anna ta'yina kelawan satuhune nang tuaken iku yuhilu ngalihaken tayin tarkadalikal wahid ing ninggal mangkono-mangkono kang suwiji wa takhira lan satune takhir iku yujawizu ngawenangkeun takhiru ing tarku wasabata lan narima tetep ieu takhir wasabata lan narima tetep opo takhir ittifaqon kelawan ittifaq bil kafaroti ing dalem kafaroh pantapa mangka narima napi opo al awalu kang awal nyatane naon tayin pantapa mangka narima napi opo al awalu kang awal nyatane tayin kila dan ucapaken yahtamilu ihtimal opo annal mukallaf pasatnya mukallaf iku yahtaru milih mukallaf al muayyana ingkang den tangtuaken au yuayyinu atanang tuaken sapa mukallaf ma ing perkara yahtaruhu kang milih sapa mukallaf ing ma au yasputu atawa gugur opo al wajibul muayyan opo muayyan bipili ghairihi kelawan pagawean liyane mukallaf wajibalan den jawab opo anil awali saking sanad kang awal bi annahu kelawan satuhune al-muayyan alladhi yahtaruhul mukallaf al-muayyan alladhi yahtaruhul mukallaf kuyujibu ngawajibaken ye al-muayyanul ladzi yahtaruhul mukallaf lain muayyanu kujang kudu alladzi yahtaruhul mukallaf al-muayyanul ladzi yahtaruhul mukallaf tafawutal mukallafin ing beda-bedane piro-piro kang den taklif pihi ing dalam muayyan
Wa tafawut iku khilafun nasi nyulayani ing nas wal ijma lan ijma. Wasani lan sanad kang kapindo lan saking sanad kang kapindo bi anal wujub kalau satune wujub kumuhaqqaqun kang den nyataaken qablah ikhtiyari num sandurunge milihe mukallaf. Wasalis dan saking sanad kang kaping telu bi anal ati kelawasane kang nekoaken biha bi anal ati kelawan sate kang nekaken biakan hisol ku atin kang nekaken bil wajibi kelawan kang wajib ijma'an kelawan ijma. Ijma'an kelawan ijma. Ancana mana jang? Al-khamisu eta? Hah? Eta lain. Nyurahna mana? Waruda bi anal qadha hina idin lam yajib li adamil mujib pakai pasakot. Eta lain. Eta bener jang? Mana eta bener? Hah? Al-khamisu. Saat nu sepakat al-khamisu. Oh, mana berarti? Nah, pakai tidinya. Ya, balik dewe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nunutan mano lain. So, balikan deui tina naon lah. Wal izza huwal adaul kafi li suquqit ta'abbudi bihi wa qila suqutul qada. Dzakarna anna fi'lal mukallaf yanqasimu ila madza? Yanqasimu ila sahihin wa fasidin. Dzakarna annal fi'la yanqasimu ila sahihin wa fasidin. Kita telah sebutkan dalam pembahasan yang sudah berlalu, ya, di pembahasan tos kalangkung bahwa pagawean si mukallaf itu terbagi karena dua bagian. Hiji aya pagawean anu sahih muttasib yani mausufun bis siha, pagawean anu disifatkan dengan sahih. Nu kaduana aya pagawean anu disifatkan dengan apa? Dengan pasad. Nah, pakama anna fi'lal mukallafi yanqasimu ila sahihin wa fasidin yanqasimu aidan ila mujzi'in wa ghairi mujzi. Nah, maka pagawean si mukallaf itu jang terbagi karena dua bagian. Hiji aya pagawean mukallaf anu mujzi yani cukup. Ini muttasifun bil ijza, kasifatan ku ijza mencukupkan terhadap si mukallaf. Terus aya dijang pagawean anu kasifatan ku adamil ijza tidak mencukupkan terhadap si mukallaf. Nah, ngan berhubung jang makna ijza itu mendekati daripada makna siha. Nanjana makna ijza itu mendekati daripada makna siha. Maka lam yufrad atau lam yufridil musannifu nanjana lil ijza taksiman mustaqilan. Nah, maka musannif tidak menghususkan, ya, tidak menghususkan naon pikeun paklul mukallaf itu taksiman mustaqilan karena taksim anu terpisah tina naon tina pembagian hukum karena sahih karena fasid. Paham? Karena kan makna izan aja mendekati daripada makna sihah. Makna adamul izah mendekati daripada makna fasad. Nah, maka musonib henteu non teu nyieun
pembagian anu terpisah. Akan tetapi pembahasan tentang iza, pembahasan adamul iza itu ditampilkan sabada menampilkan sihah. Nah, mahwal iza, al iza ulugotan al iktifa ubishe. Mahwal iza, al iza ulugotan al iktifa ubishe. Jadi iza dina lugat yang al iktifa ubishe ngalap cukup ku hiji perkara. Al iza ulugotan mahwa al iktifa ubishe. Jadi ngalap cukup bisyai ku hiji perkara. Nah, wa syar'an, adapun pengertian izza syar'an di dalam syara, ukhtulifa fihi, diikhtilafkeun jang dina pemaknaan atau pentafsiran izza, diikhtilafkeun bainal mutakallimin wal fuqaha, bainal mutakallimin wal fuqaha, di antara ahli kalam wal fuqaha jeung ahli fikih. Faqolal mutakallimun, nah maka berkata ahli kalam, ulama mutakallimin berkata ngaran izzate jang al adaul kafi li suquti at-ta'abbud atau al adaul kafi li suquti al muta'abbad bih. Jadi pelaksanaan, ada naon? Pelaksanaan jang. Yang dimaksud dengan ada naon di dia? Al adaul lugawi, lal ada istilahi. Kin kapayun bakal ada anu muqabil lil qada. Di ada lugu jang jadi pelaksanaan. Nah cenah pelaksanaan al kafilu sukutil mutab anu mencukupi karena gugurna ibadah atau karena gugurna pagawean anu diparentahkeun ku syara. Al muta'abbad cenah aya al ma'muri bihi. Nah cenah al adaul kafi pelaksanaan anu mencukupi karena gugurna ibadah anu diparentahkeun ku syara. Ay bi an tajtami'a fihi naon? Asyurut. Yani dina pelaksanaan tersebut terpenuhi syarat-syaratna. Masalan, adaitas salah, anjeun ngalaksanakeun salat, nanjeuna anjeun ngalaksanakeun salat. Anjeun ngalaksanakeun salat. Wajtama'at fi adaika li salatika asyurutul mu'tabarah. Nah terus kumpul dina pelaksanaan anjeun kana salat, syarat-syarat nu diperhitungkan ku syara dina naon? Dina salat. Maka padalikal ada yusamma mada. Yusamma ijza'an. Nah maka ada tersebutnya itu dikatakan izza. Di mana? Di anahu kafin fi sukuti tilkas salah al muta'abbad biha. Nah karena pelaksanaan tersebut itu cukup dalam menggugurkan salat. Dalam menggugurkan salat. Yani melepaskan uhdahna mukallaf, melepaskan ikatan mukallaf tina naon? Tina salat. Hal paham tuh? Tina perintah salat. Wa kada. Nah idan pal izai indal mutakallimin mada? Al izza indal mutakallimin mada? Al adaul kafi lisukutil ta'abbudi atau lisukutil muta'abbadi bihi. 6. Waqila yani al fuqaha ay waqala al fuqaha, dan berkata para ulama fuqaha, tingali, dan berkata para ulama fuqaha bahwa al izza huwa suqutul qada. Al izza suqutul qada, gugurna nu jadi qada. Nah cenah al izza huwa suqutu al qada, gugurna nu jadi qada. Masalan adaitas salah wajtama'at fi adaika li salatika surutun mu'tabaratun syar'an. Anjeun ngalaksanakeun salat. Anjeun ngalaksanakeun salat dan kumpul dina pagawean anjeun, dina pelaksanaan anjeun kana salat non pirang-pirang syarat nu diperhitungkan dina salat.
Nah, sehingga jangan hasil paha sholat min adaika, hasil tina adanya sukutul kodo. Di mana anatil ka sholat latukdo. Yani sholat itu nggak usah dikodo. Ini pasang kotol kodo, gugur kodo na sholat. Gitu. Yani sholat tersebut tidak usah dikodo, tidak usah diulangi. Maka yang disebut dengan iza bukan adanya tapi naon? Sukutul kodo na gugur kodo na sholat. Lain adana tapi gugur kodo na sholat. Dan pal izaid, pal mutasib bil izza atau pal ladhi yutlak alaihil izza wa sukutul kodo. Maka yang disebut dengan izza itu ada sukutul kodo na. Lal adaul kafi. Lal adaul kafi disukutil kodo atau disukutil muta'abbad. Jadi lain pelaksanaan anak tapi sukut nanu jadi kodo, gugur nanu jadi kodo. Yani sholat tersebut tidak usah di kodo, tidak usah diulang. Hal paham itu? Nah, mana tarif yang direstui, tarif yang didukung, tarif anu cocok dengan ijazah yang mana? Tarif anu cocok, tarif anu didukung ku musonif, tarif anu cocok jeung pilihan musonif itu adalah tarif man. Tariful mutakallimin. Dan waruda. Tariful fuqaha itu ditolak. Naon tarif fuqaha? Sukutul kodo. Ruddah ada tarif, ditolak ieu tarif jang. Biwajah ini dengan dua wajah. Naon cenah? Ruddah biwajah haini, ditolak dengan dua wajah. Jadi pendapat para fuqaha atau penafsiran para fuqaha karena izza bahwasanya izza mau sukutul kodo itu mardudun biwajhin, ditolak dengan dua alasan. Alasan pertama naon jang? Annal kodo hina idin lam yajib. tinggali. Annal kodo hina idin naon cenah? Lam yajib. Kan kodo itu ketika melaksanakan sholat, ya, kodo itu kan can wajib sebelumnya. Nah, jenah? Kodo itu can wajib sebelumnya, lam yajib ba'd. Pakai payas kutu. Maka bagaimana bisa bi anal kodo hinaidin lam yajib? Kodo itu belum wajib. Kodo itu belum wajib. Paham? Jadi ketika dilaksanakan sholat, masalahnya ketika dijalankan sholat, dilaksanakan sholat, dilakukan sholat. Hal yajibul kodo? Lah, lam yajibil kodo. Itu can wajib kodo. Atau sebelum dilaksanakan, ketika dilaksanakan can wajib kodo. Can wajib kodo. Dari masalah wajib kodo majang bi khurujil waktu. Dengan keluarna waktu. Limada lam yajib. Limada takuluna innal kodoa lam yajib. Mengapa engkau katakan bahwa kodo itu lam yajib? Wadhalika li'annal kodo innama yajibu bi khurujil waktu. Kodo keluar bisa wajib tuh bi khurujil waktu dengan keluarna waktu. Wahadal waktu lam yakhruj. Dan waktu itu belum keluar. Hinama addaitas salah. Tatkala anjen non menjalankan sholat. Masalah hinama addaitas salah. Ketika anjen menjalankan sholat. Wajtama'at fi adai kali salati kasurutun mu'tabaratun syar'an. Terus kumpul. Dina pelaksanaan anjen karena eta sholat non. Syarat diperhitungkan dina syarat. Itu kan lam yakhrujil waktu, can keluar waktu, maka pakai payajibu al-qadha. Maka bagaimana bisa wajib qadha? Hatta yaskuto. Sehingga kudu gugur qadha. Dari masalah sukutul qadha mah itu bada wujud bihi, bada subuti wujubihi. Masalah subutul qadha itu bada subuti wujudi, sabada subut wujubna qadha. Bada wajib lam yajib. Itu kan belum wajib kodok. Paham?
Nah, au bi amrin jadidin ma'a khurujil waqti. Nah, jenah atau bi amrin jadid ma'a khurujil waqti, atau dengan perintah anu anyar ma'a khurujil waqti bari kaluarna waktu. Itu istilah ulama. Ikhtalafal ulama hal yajibul qada bi khurujil waqti am bi amrin jadidin ma'ahu. Apakah keluarna qada itu dengan keluarna? Apakah wajibna qada, subutul qada, wajibna qada itu dengan khurujil waqti, keluarna waktu, atau dengan keluarna waktu disertai amrun jadid, perintah yang baru. Ikhtilaf ulama. Ngan ala kulli hal, baik sawaun kulna bi khurujil qada, sawaun kulna bi wujubil qada, bi subuti wujubil qada bi khurujil waqti, au kulna bi khuruji bi wujubil qada bi amrin jadidin ma khurujil waqti, kilahuma muntafin. Di sini tidak ada dua-duanya. Dua-duanya teu aya. Khurujul waqti teu aya, amrun jadid ma khurujil waqti pun enggak ada. Idan fal qada lam yajibat. Jadi setelah anjeun melaksanakan ibadah, itu qada can wajib. Karena waktu can naon? Waktu can keluar. Nah terus, maka ketika can wajib, pakai payas kutu. Maka bagaimana bisa gugur qada? Lianna sukut ba'da subut. Nah jadi, lianna sukuto ba'da atau yastalzimus subut. Karena yang namanya sukut, gugurna sesuatu, itu sabada subutna tetapna eta perkara. Ayeuna ya, sukutul qada berarti sabada itu ngamulazamah jeung subutul qada, tetapna qada. Wa huna lam yasbut. Sedangkan di sini qada belum subut, belum tetap, belum ada. Belum nyata. Al fahim tuh? Tuh. Dia ada bil mujib kan? Wa bi annal qada hina idin lam yajib li adamil mujib. Karena tidak ada sesuatu yang mewajibkan karena qada. Ma wal mujib? Jawab. Tadi naon? Kila khurujul waqti, wakila khurujul waqti ma amrin jadid, atau amrun jadid ma khurujil waqti. Pakai fasa koto, maka bagaimana bisa qada maka bagaimana bisa jatuh qada, bisa gugur qada? La. Di anna sukut yastazimu as-subut wa hadza lam yasbut. Karena gugurna jadi qada itu ngamulazamah karena naon? Ngamulazamah karena subutna qada. Wa huna lam yasbut. Di sini qada belum subut karena teu aya naon? Teu aya mujib. Wa huwa khurujul waqti au amrun jadid ma khurujil waqti. Hal paham tuh? Nah. Alasan anu kadua, al-wajhusani, alasan anu kadua tingali diisyarahan ku musannif. Wa bi annakum tu'alliluna suqutul qada. Yani, alasan anu kadua ye, antum ma'asyiral fuqaha. Antum ma'asyiral, kalian wahai ma'asyiral fuqaha, wahai para fuqaha, kalian bagaimana? Taquluna, kalian mengatakan ya kita takdir lagi ya. Ente wahai para fuqaha, kalian wahai para fuqaha, kalian mengatakan hada sakoto wudu'uhu, hada sakoto qada'uhu masalan. Ari ieu pagawean masalan wudu. Atawa ari ieu salat, ari ieu pagawean wudu arek salat. Sakoto qada'uhu gugur qada'na. Nanti aja sakoto qada'uhu gugur qada'na. Elatna naon? Hada sakoto qada'uhu. Limada yaskutul qada'? Li'annahu muzi'un. Li'annahu muzi'un.
Alasan pang na ieu pagawean salat pan ieu pagawean teh jang sakoto kodo gugur kot di anau karena mencukupkan. Karena cukup muzi mencukupi. Nah, tuh berarti fa antum tu'alliluna sukutul qada bil izza. Bi'ai bil izza. Berarti ajen mengilatkan, ngelatan gugurna qada kunaon? Ku izza. Cing ari elat jeung malu sarua teu? Hah? Wal ilat ghairul ma'lul. Elat naon tadi? Izza. Ma'lul sukutul qada. Elat naon? Izza. Ma'lul sukutul qada. Berarti izza ghairu sukutul qada. Berarti izza bukan sukutul qada. Maka bagaimana bisa sukutul qada dimahmulkeun kana naon? Karena izza patakul al izza'u sukutul qada. Ada yang mungkin la yumkin. Adalah la yumkin. Maka bagaimana bisa dikatakan naon? Annal izza huwa sukutul qada. Sedangkan dina bahasana ya kengelatan sukutul qada hada sakoto qada uhuli annahu mujziun. Ya gugur qadana, ya ibadah, ya pagawean, ya wajib gugur qadana di annahu mujziun karena mencukupkan. Dan pal illatu li sukutil qada'i al izza wal illat ghairul ma'lul. Ilat bukan ma'lul, tidak sama. Baina tulu'is syamsi wa baina wujudin nahar farq mughayyar. Fatulu'us syamsi laisa aina wujudin nahar. Tulu'us syamsi itu bukan datna wujudun nahar. Fatulu'us syamsi illatun li wujudin nahar idan fatulu'us syamsi laisa wujudun nahar, bukan wujudun nahar. Al izza illatun li sukutil qada. Idan fal izza laisa huwa sukutul qada. Laisa huwa sukutul qada. Pakai payuh malu alal izza bi annahu sukutul qada. Maka bagaimana bisa sukutul qada dimahmulkeun kana izza sehingga dikatakan al izza huwa sukutul qada. Idan faqaulul fuqaha mardud. Faqaulul fuqaha mardudun. Hal paham tum? Hal paham tum? Nah. Pahamnya? Awas paham. Wa inna ma yusofu bihi wa bi adamihi ma yahtamilu wajhaini. Wa inna ma yusofu bihi wa bi adamihi ma yahtamilu wajhaini. Lama dzakarna al-izza. Lama dzakarna al-izza. Nah, atau lama dzakarul musannifu al-izza. Setelah nah tatkala musannif menyebutkan nonjang, tatkala musannif menyebutkan al-izza. Nah, maka zakarahuna mahallal izza. Maka musannif di sini menampilkan tempatna izza. Tempatna sifat izza. Apakah setiap ibadah, Jang? Apakah setiap ibadah itu mausufun bil izza? Hal kullu ibadatin tusafu bil izza? Apakah setiap ibadah sawaun kanat fardhon au naflan? Apakah itu tusafu bil izza amla? Apakah itu disifatkan dengan izza atau tidak? Setiap aneka ragam ibadah pokoknya mah hal kullu anwa'il ibadah. Apakah setiap aneka ragam ibadah itu tusofu bil izza disifatkan dengan izza kama tusofu bi ada mihi sebagaimana disifatkan dengan adamul izza. Nah, musannif ngajelaskeun di dieu. Wa inna ma yusofu bihi wa bi adamihi ma yahtamilu wajhaini. Pastina disifatkan dengan izza wa bi adamihi jeung adamul izza naon ma yahtamilu wajhaini pagawean anu ihtimal terjadina kana dua rupa, dua bentuk, dua jalan. Mana hiji wajah pertama naon kaunuhu mu'taddan
syar'an. Hiji keberadaan pagawean teh yang diperhitungkan dina syara limada likaunihi mustajmi'an di syara'id atau disud. Karena menggabungkan menghimpun karena sakabeh syarat nu diperhitungkan nu diiktibar, nu direken dina eta ibadah, dina eta pagawean. Wal akhar kaunuhu ghairu mu'tadin syar'an. Dan yang lain itu tidak diperhitungkan dalam syarat. Dikarenakan apa? Likhtilaf disyartin. Karena cacat syarat di antara syarat-syarat yang diperhitungkan dina pagawean tersebut. Seperti mana, Jang? Ibadah pagawean anu ihtimal karena dua wajah. Dicontohkan ku musarif mana? Kasolah. Wadakhola fil kaf masuk dina kaf naon? As-saum wal haj, puasa, haji, nya, zakat dan sebagainya. Salat. Qad yakunu mustajmi'an, qad takunu mustajmi'atan lis syurutil mu'tabarah fatakunu mu'taddan biha. Salat yang itu terkadang menghimpun menyempurnakan karena sakabeh syarat-syarat itu perhitungkan dina salat, maka sehingga salat yang mu'taddan syar'an mu'taddan biha diperhitungkan dina syarat salat tersebut patu sopu bil izzah. Maka sholat tersebut disifatkan dengan izzah. Wa qad takunu mukhtallatas syurut. Terkadang sholat itu nanti mukhtallatas syurut cacat syaratna. Fala takunu mu'taddan biha syar'an. Maka sholat tersebut yang la takunu mu'taddan biha syar'an itu tidak diperhitungkan di dalam syarat. Patu sopu bi adamil izzah. Maka sholat tersebut itu disifatkan dengan adamul izzah. Wa kadarika yuqalu fi zakat, wa yuqalu fi saum, wa yuqalu fil hajj. Nah sama yang katakan dina sholat, dina zakat, dina haji seperti tadi. Nah bagaimana al-filul ladzi la yaqau ila ala wajhin wahid. Bagaimana jangan dengan pagawean anu terjadi terkecuali dengan satu rupa, satu muka saja. Seperti mana? Kal ma'rifah. Seperti ma'rifatullah, ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala. Hal yumkinu an yakunal ma'rifah an takunal ma'rifatu muhtamilatan lil wajhai. Mungkin ma'rifat ke Allah itu yang ihtimal karena dua wajah. Yani ihtimal karena mustajmi'atan li syurut fayakunu mu'taddan biha fatusafu bil izzah. Au ihtimal karena li an yakuna muqtadi'an takuna mukhtallatas syurut terus fala takunu mu'taddan biha fatusafu bi adami al izzah. Ma'rifat la taqau ila jihatin wahidah. Nah jadi ma'rifat la taqau ila jihatin wahidah. Di ma'rifat itu ya satu corak, satu warna, satu muka saja. Nggak ada dua muka. Ma'rifat anu mu'tadah, ma'rifat gue mu'tadah. Nggak ada. Ma'rifat anu mu'tabanon, ma'rifat anu mu'taddu biha, ma'rifat anu gue mu'tad biha. Nggak ada. Namun sebab ya ma'rifat dengan bagaimanapun. Kumaha wae ma'rifatna, ya berarti itu ma'rifat. Tapi ketika tidak ma'rifat berarti lain naon. Lain ma'rifat naon ngaranna. Bodoh. Maka gak bisa ma'rifat dikatakan ma'rifatun mujzi'ah, ma'rifatun ghairu mujzi'ah. Hal paham tuh? Mun ma'rifat, mun wau, ya. Mun wau dengan metode kumaha wae, dengan cara kumaha wae. Ya. Nah, maka itu dikatakan apa? Fawal ma'rifah. Wa ila mun teu ma'rifat berarti naon? Fawal jahlu. Jadi beda ngaran. Maka nggak ada istilah anu ma'rifat mujzi'ah, ma'rifat ghair mujzi'ah. Paham? Nah, ma'rifat cuma satu corak, cuma satu gambaran, cuma satu muka saja. Berarti kelainan daripada ma'rifat naon? Jahlu. Fa idza kana ala ghairi hadhil jihad, ghairi hadal wajh, falaisa bi ma'rifah, wa inna ma huwa jahlun. Itu bodoh. Paham?
Mengenal ke Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifatan Allah anu nyata. Sesuai dengan sifatan Allah anu nyata. Jadi mengenal ke Allah, Allah itu bukan jisim. Nah, itu ma'rifat. Tapi ketika mengenal ke Allah itu jisim berarti lain naon? Lain ma'rifat. Paham tuh? Jadi nggak ada ma'rifat itu ada syarat, nggak ada syarat-syaratnya. Cuman ma'rifat itu ya jelas ayat tempatnya. Mana anu yutlak alaihil ma'rifat, wa ma anu la yutlaku alaihil ma'rifat. Itu aja. Itu satu corak, satu muka saja. Yang ini dikatakan ma'rifat. Oh, berarti kelainannya itu bodoh. Jahlu. Hal paham tuh? Maka para yukolu, para tusopul ma'rifat bil izza wabi adamihi. Maka ma'rifat, maksud bisa bukan izza, ma'rifat muziah, ma'rifat guad muziah. Nggak bisa. Ada yang mungkin. Warodil wadi'ah jeung mengembalikan wadi'ah ila malikiha. Mengembalikan titipan ke pemiliknya. Inroda ilaihi fala niza. Lalu jadi kembalikan ku ayo dalam cara non titipan dikembalikan kasih pemiliknya berarti ya jelas itu geus teu diihtilafkeun itu naon ngaranna? Itu roddu. Wa ila fala rodda. Mun teu ya berarti teu rod. Maka enggak ada istilah non, maka tidak bisa dikatakan bahwa roddul wadi itu aya nu mudziun ghairu mudziin, enggak bisa. Ketika tidak mengembalikan, ketika ini naon? Ketika tidak mengembalikan barang sesuai dengan sifatan yang dititipkan, maka berarti itu bukan naon? Itu bukan rodd. Al-fahim tuh? Paham tuh? Maka enggak ada istilah roddun ghairu mudzi atau roddun anu mudzi. Cuman kamari kan roddul wadi'ah nazar. Dalam mencontohkan naon? Mencontohkan hiji ibadah anu la taqau illa ala jihatin wa tidak dengan roddul wadi'ah itu nazar. Yani perlu dipikirkan. Naon sabab najang? Sebab ketika seseorang aina naon? Rodda al wadi'ata ila malikiha. Ketika seseorang aina mengembalikan wadi'ah barang titipan kasih naon? Kasih pemiliknya. Nah, fi hali junu nihi masalan si pemiliknya kergelo wa fi hali hajrihi dan dalam kondisi si pemiliknya kerja hajru ku pemerintah ku kodi dihajru yang disengker tina tasarruf dina hartana karena sapah enggak mubadirkeun kana hartana yani suut tasarruf tidak baik dalam mengolahkan harta dalam menggunakan harta menggunakan uang. Nah, maka hadar rad yusamma mada? Yusamma rodan lakinau ghairu mudziin. Itu tidak bisa dikatakan mudzi. Nah, maka yang anu pantas nama roddu hadfil wadi'ah minal misal. Jadi yang tepat naon cenah? Roddul wadi'ah itu dibuang tina naon? Dibuang tina contoh eta. Jadi keluarkan tina contoh. Hal paham tum? Dikeluarkan tina contoh. Makanya dina bahajatul ukul kumaha wal haqu annal mausufa bil izza wa bi adamihi innama huwal ibadatul muhtamilah lil wajhain duna ma adaha minal af'al. Jadi anu kapersifatan ku izza jeung adamul izza naon jang? Itu adalah ibadah anu ihtimal. Ibadah anu ihtimal karena dua wajah yang aja diperhitungkan ku syarat tanpa diperhitungkan ku syara. Adapun rodul itu kan cuma pegawaian duna ma adaha. Yang luar ibadah enggak bisa disifatkan dengan apa? Tidak bisa disifatkan dengan izza jeung tidak bisa disifatkan dengan adamu izza. Nah, paham? Sebahagian ibarat mana cenah? Innamatu sopu bil izza wa adami al ibadatul muhtamilatul wajahin dunal muamalat. Dunal muamalat.
Jadi ini disifatkan dengan izza itu yang hanya ibadah-ibadah anu ihtimal karena dua wajah. Dunal muamalat, adapun muamalat itulah tusofu bil izza. Disifatkan dengan izza atau adamul izza. Hal paham itu? Wa innama tusofu bisihati idza kanat mujtami'atan di surut wal arkan wa bil fasadi idza lam takun mi'atan litilka. Jadi muamalah jang apabila memenuhi karena syarat yang rukunah berarti disifatkan bukan dengan izah tapi dengan apa? Dengan sihah. Wa dalam takun mustajmi'ah apabila tidak menghimpun syarat yang rukunah maka disifatkan dengan fasad. Butlan, fasad. Idan fasihatu awsa'u mahalan minan izzah. Maka saja itu lebih luas tempatnya daripada izzah. Soal izzah mah hanya di nabab ibadah wungkul. Adapun siha tusab biha al ibadah wa tusab biha al muamalat. Dengan siha bisa disifatkan ibadah, bisa disifatkan dengan siha atau dengan fasad ibadah jeung muamalat. Al-Allamatul Asfahani, Syamsuddin Al-Asfahani fi Syarhil Mahsul Al-Kasyif. Di Nasyara Al-Mahsul, yakni Al-Kasyif, beliau mengatakan bahwa innama tusofu bil ibadah, innama yusofu bil izza al-fardu. Innama yusofu bil ibadah al-fardu. Jadi, yang disifatkan dengan ibadah itu adalah fardu. Dan dengan apa? Dengan izza. Ulangi, yang disifatkan dengan izza itu namanya al-fardu. Ibadah fardu anu ihtimal karena naonnya? Anu ihtimal karena dua wajah. Itu. Maka pala yuqalu fil mandub. Cek Imam Syamsuddin Al-Asfahani, pala yuqalu fil mandub innaha mujzi'ah wa ghairu innahu mujzi'ah wa ghairu mujzi'. Maka yang tidak boleh ibadah anu mandub fil mandub bilaiha. Dina ibadah anu disunatkeun tidak boleh disifatkan innaha mujzi'atun atau innaha ghairu mujzi'atin. Nah, dikritik ku Imam Taqiyuddin As-Subki, cek Imam Taqiyuddin As-Subki atau cek Imam Taqiyuddin As-Subki, wa hadzal ladzi qalahu ba'id. Wa hadzal ladzi qalahu ba'id. Bahwa yang dikatakan oleh Al-Asfahani itu adalah ba'id. Dan kalamul fuqaha itu namanya kalamul fuqaha itu mencakupnya. Dina kalamul fuqaha mencakup karena ibadah fardu, ibadah sunnah. Hal paham tum? Makanya model naonjang model udhiyah. Tuqalu innaha muzzi'ah wa ghairu muzzi'ah. Paham? Jadi ya bisa muzzi'ah, bisa ghairu muzzi'ah. Wahakada. Hal paham tum? Al-khamisu al-ibadatu in waqa'at fi waqtihal muayyani walam tusbaq bi ada'in mukhtalin fa'ada'un wa illa fa'i'adatun. Wa hadha taqsimun akhar lil hukmi bi'atibari kauni muta'allaqihi adaan au i'adatan au qada'an. Nah, jenah? Yejang pembagian anu sejen. Taksimun akhor, pembagian yang lain. Ini pembagian anu berbeda dengan pembagian sebelumnya. Sami jangi ke pembagian karena hukum kene. Cuman kalawan ngiktibar muta'allaqna hukum. Nah jenah? Ngiktibar muta'allaqna hukum. Naon muta'allaq hukum teh? Mano? Muta'allaq hukum naon? Ta'alak hukum, ta'alak hukum si awal butlan jang. Kau kara kamari ngaji na gimana? Sepoho deui 2 minggu teu ngaji. Ngan ta'alak hukum teh? Hah? Palul mukallaf. Nah? Palul mukallaf. Pan khitu al muta'alliqu. Muta'allaq nu palul ibad, palul mukallaf. Nah, tapi jangan awas ya. Ngiktibar.
Muta'allaq na hukum yaitu fa'lul muta'allaq, fa'lul mukallaf, pagawean mukallaf itu secara wajib khas, secara khusus. Karena fa'lul mukallaf yang umum. Nah, iya pembagian hukum di dia kalawan ngiktibar fa'lul mukallaf, pagawean mukallaf itu secara khusus naon? Ai bi tibari kaunihi. Ada bi tibari kaunihi. Ada bi tibari kaunihi kodo. Kalawan ngitibar sifatan fa'lul mukallaf itu adalah A. Ada pelaksanaan dina naon jang? Dina waktuna. Atawa naon? Mengulangi. Atawa naon? Mengulangi ibadah dina waktuna. Atawa naon cenah? Pelaksanaan di luar waktu. Karena naon? Kodo. Ada pelaksanaan dina waktuna. Ari ada pelaksanaan nuka 2 kali ngan dina waktu, lamun kodo pelaksanaan ibadah di luar waktu. Eta ngiktibar eta aja. Piba disuruh dina sebahagian syarat kabajatil ukul naon biatibari wuku'iha fil waqti. Tingali. Nah cenah hada taksimun akhar limuta'allaqilu alladhi huwal ibadah atau fi'lul mukallaf. Non ya pembagian anu sejen karena muta'allaq na hukum ya muta'allaq na hukum. Nah muta'allaq itu fa'lul mukallaf atau disebutkan cenah ibadah kalawan ngitibar terjadi na eta ibadah atau fa'lul mukallaf dina naon dina waktu nu memang ditangtukeun jang eta ibadah. In puilat kharijal waqti apabila dilakukan dina luar dina dan di jero non dakhilal waktu dina jero waktuna atawa dilakukan di luar waktuna. Hal paham tuh? Nah. Al ibadatu yang ibadah. In waqa'at fi waqti hal muayyan. Nah, jenah al ibadatu adapun ibadah jang. Ibadah itu ia mencakup ngajana. Itu mencakup ibadah itu mencakup karena wajib, itu naon jang? Mencakup karena sunnah, mencakup karena muaqqatah ghair muaqqatah. Qauluhu al ibadah tadkhul fihi an al wajib. Yadkhul fi al wajib wa yadkhul fihi an nafl. Wa yadkhul fihi al-muaqqat wa ghairul muaqqat. Masuk yang dina bahasa al-ibadah naon? Jawab. Ibadah wajib, ibadah anu laha waqt, ibadah anu laha laisa laha waqt. Ibadah anu boga waktu, ibadah anu teu boga waktu. Nah, al-ibadatu ibadah jang in waqa'at fi waqtihal muayyan. Apabila dilaksanakan ibadah tersebut. Makanya kita bicara dasar al-ibad. Al-ibadnya wal ahsan an yaqula in uqiat. In uqiat. Jadi nu bagusnya ibadah itu naon cenah? Diibaratkan dengan bahasa in uqiat. Itu tinggali. Wa qau in qaqat la qala in uqiat kana ahsan li annal ada wa li ada wal qada anwa'un lil iqa. Karena yang namanya ada, iada, qada itu non pembagian-bagian bikin iko. Iko kan melakukan, mewujudkan sholat. Mewujudkan ibadah. Ikoul ibadah. Lain terjadinya ibadah. Itu. Lain terjadinya ibadah. Tapi lakin laka antan tasawuf tasik kalian ibadah pilul fa'il. Angge senah tekudu di beres, senah tekudu diperbaiki eta banyak ibarat eta karena masih kena ihtimal. Al ibadatu adapun ibadah baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah laha waqt atau laisa laha waqt. In waqa'at fi waqtihal muayyan apabila dilaksanakan dina waktu na ibadah nu ditangtukeun walam tusbaq bi adain mukhtalin
Jeung ibadah tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan pelaksanaan anu cacat, yakni tidak memenuhi kana syarat jeung rukuna, pa'adaun, maka pelaksanaan ibadah tersebut sumya adaan. Pauqul ibadati fi dalikal waqti, maka terjadinya ibadah atau pelaksanaan ibadah dina waktu tersebut dan belum pernah dilakukan sebelumnya dengan pelaksanaan belum pernah dilaksanakan sebelumnya dengan pelaksanaan anu cacat, tidak memenuhi syarat, maka itu dinamakan ada. Dinamakan apa? Dinamakan ada. Wa illa fa'iadatun ay al ibadatu in waqa'at fi waqtihal muayyan wa subiqat bi adain mukhtal fa'iadatun. Adapun dan ibadah apabila dilaksanakan dina waktu nanu ditangtukeun wa subiqat bi adain mukhtal, dan pernah dilaksanakan dengan pelaksanaan anu cacat, tidak memenuhi kana syaratna, fa'iadatun, maka pelaksanaan ibadah tersebut yusamma i'adah, itu dinamakan i'adah. As-shalah masalahnya. Salat ya. Salat duhur masalah dilakukan dina waktuna jam 1 siang. Salat tersebut dilakukan dina waktuna jam 1 siang. Dan pertama kali dilaksanakan eta salat kanat mustajmi'atan disurut, itu menghimpun karena sakabe syarat itu diperhitungkan dina salat. Maka pada util kas salat bidalikal waqt, maka melaksanakan pelaksanaan salat tersebut dina eta waktu yusamma adaan. Nah terus ya bahasa dia salat aina dilaksanakan. Salat dilaksanakan dina jam 1. Salat dilaksanakan dina jam 1, dina waktuna. Cuman ieu salat dilaksanakan jam 1 pas. Masalahnya pas jam 1 salat duhur. Cuman ieu salat jang sebelumnya tadi 10 menit dibelas ke belakang, jam 1 lewat 50 menit, salat duhur tersebut tuh pernah dilaksanakan cuman dengan pelaksanaan untuk memenuhi karena syaratnya. Mana sebenarnya teboga dalam kondisi boga hadas, wujudul hadas. Maka jang pelaksanaan salat duhur eta yusamma i'adatan. Hal paham tuh? Itu yusamma i'adatan, itu dinamakan i'adah. Paham? Nah maka jang bahasa musannif mana? In waqa'at fi waqtihal muayyan. Kharaja ma la waqta lahu aslan. Naon cenah? Kharaja ma la waqta lahu aslan. Keluar jang ibadah nu teu salat, ibadah nu teu ngabukaan waktu sama sekali. Seperti mana? Ibadah mun dina salat teu ngabukaan waktu naon? Nu teu ngabukaan waktu kasep an-nawafilul mutlaq. Salat sunat mutlak. Naflul mutlak lain salahu waqt. Fi ayyi waqtin syit faf'al. Rek iraha wae jang salat sunat mutlak itu dilakukan silakan. Laisa laha waqt. An-nawafilul mutlaqah laisa laha waqt. Teu aya waktu. Idan pala tusopu bil ada wala tusopu bil ada wala tusopu bil qada. Maka teu bisa disifatkan dengan i'adah, teu bisa disifatkan dengan qada, teu bisa disifatkan dengan ada. Dengan apa? Dengan ada benar. Wa kadzalika al-azkar. Wa kadzalika al-azkar. Laisa laha waqt. Azkar kan tengah bukan waktu. Fi ayyi waqtin syi'ta an tazkurallah. Pokoknya mah dina waktu mana wae anjeun rek dikir ka Allah, bab sok lakukeun saja. Rek berang rek penting, laisa laha waqt. Ibadah zikir itu tidak memiliki waktu. Idan papilul azkar la yusafu bil ada wala yusafu bil i'adah wala yusafu bil qada.
Maka tidak bisa disifatkan dengan ada, tidak bisa disifatkan dengan ada, dan tidak bisa disifatkan dengan kodo. Awas, yang dimaksud dengan ada istilahi. Laisa adaan lugawi. Bukan ada lugawi. Anapun ariku ada lugawi, ya tu sop. Masalah ada itu azkari. Ada itu solati. Wa arada bihi an-naflal mutlak. Masalahnya ada itu solati. Nah, ada di dinya ada naon? Ada lugotan, la ada istilahan. Wa kadzalika aidon malahu waqt. Begitu pula yang ibadah nu ngabogaan waktu. Walakinnaha waqa'at qoblal waktu. Akan tetapi naon cenah dilaksanakan ibadah tersebut sebelum waktuna. Idan pala aidon pala tu sopubil ada wala tu sopubil ada wala tu sopubil qada wa hakada. Maka ibadah tersebut batilatun batal. Batilatun batal illa fi zakatil muajjalah. Terkecuali yang dina zakat nu ditakjil. Ya. Bisyaraitil madhkurati fil fiqh dengan syarat-syarat yang tercatat dalam kitab-kitab fikih. Wa hakada. Hal paham tuh? Nah. Wa in waqa'at ba'dahu wa wujida fihi sababu wujubiha faqada. Wa in naon deui cenah wa in waqa'at ba'dahu dan apabila ibadah tersebut yang terjadi ba'dahu ay ba'da khuruji waktiha sabada keluar nu jadi waktuna ba'dal wakti sabada keluar nu jadi waktuna sawaun kanal waktu muasaan au mudayyaqon baik itu waktuna waktu anu memang jembar atau waktuna mepet ya. Nah, terus wa wujida fihi sababu wujubiha dan ditemukan dalam waktu tersebut naon sababu wujubiha sabab wajibna eta ibadah faqadaun mangka itu dinamakan qada. Dinamakan qada. Dinamakan qada jang. Dinamakan qada. La ilaha illallah. Nah, salat duhur masalan. Naon cenah? Salat duhur. Masalan. Dilakukan sabada keluar waktu. Masalan naon? Dilakukan jam 3:30. Mun ayeuna 3:30 geus keluar waktuna. Dilakukan setelah waktu. Dilakukan dilaksanakan sabada keluar waktuna. Nah, bari jang ditemukan dina waktuna naon sababu wujub biha sabab wajibna eta salat. Sabab wajibna eta salat itu ditemukan. Nah, maka naon tusamma qadaan maka pelaksanaan salat tersebut itu dinamakan naon? Dinamakan qada. Nah, itu dinamakan qada. Wa hakadza. La ilaha illallah. Nah, berarti salat cenah naon
pelaksanaan ibadah di luar waktu itu, pelaksanaan ibadah di luar waktu itu yusamma kodoan, dinamakan kodo ida wujida fil waktu sababu wujubiha. Apabila dina waktu ditemukan sabab wujubna. Ya, sabab wujudna. Anapun ari awe anu keur head baca. Nya awe anu keur head masan awe nu head. Ya, pas dina waktu duhur ternyata masih aya head. Tapi kan naon cenah? Gugur kan salat kasaha? Kasih haid. Gugur maka palam jujad sababu wujudiha, maka ditemukan sabab wajibna. Naon margi wajib syarat wajibna. Salat daud annaqo anil haidi wan nifas. Syarat wajibna salat teh diata ieu. Sabab wajibna itu annaqo anil haidi was. Suci tidak haid tina nifas. Sedangkan awet teh suci tidak haid tina nifas. Idan lam yujad fil waqti sababu wujubis salah. Tidak ditemukan dina waktunya sabab wajibna salat, maka la tusamma qada. Hal paham tuh? Wala yusamma qadaan. 6. Wajaba adauha kadzuhri al-matrukati qasdan awalam yajib. Nah, hada surun pibayani aksamil kodok. Hada surun pibayani aksamil kodok. Ye jang tumandang dina ngajelaskeun pembagian kodok. Yani anal kodok ala aksam. Kodok itu naon jang? Ala aksamin terbagi karena beberapa bagian. Pertama ayanu ma wajaba adauha. Aya jang kodo itu kodo usolah masalah. Itu aya anu wajib melaksanakan sholat dina waktuna masalah. Wajib melaksanakan sholat dina waktuna. Kamana? Kadzuhri al-matrukati qasdan. Seperti sholat duhur anu sengaja ditinggalkan. Wujud sabab dari dina waktuna tapi ditinggalkan. Dan dilaksanakan sholat duhur tersebut lain dina waktuna. Tapi sabada keluar waktuna jam 4. Takir kagok merenang. Nah, pelaksanaan naon cenah aja? Pelaksanaan sholat duhur di luar waktuna. Padahal sholat tersebut naon cenah? Wajib kasih mukallaf melaksanakan dina waktuna. Ngan sengaja ku si mukallaf ditinggalkan, nah tetap itu dinamakan naon? Tetap dimanakan kodok. Tetap masih dinamakan apa? Tetap masih dinamakan kodok. Nah, tanpa udur. Tahnu kado amlam yajib. Aya jang anu ad kodok dan kodok ibadah, mengkodok ibadah dan adanya itu tidak wajib. Jadi melaksanakan ibadah tersebut dina waktunya itu tidak diwajibkan terhadap si mukallaf. Kasaumil musafir. Wa amkana jeung imkan ngalaksanakeun. Teu wajib ngan imkan ngalaksanakeun seperti mana? Saum lil musafir. Puasa bagi si musafir. Mun teh mah jelema yang ngalaksanakeun puasa di bulan Syawal. Ngalaksanakeun puasa di bulan Syawal. Anu puasa tersebut sebagai kodok dari puasa anu ditinggalkan di bulan Ramadan ketika Safar. Tatkala Safar nalika Safar. Nah, halis saumulil musafiri wajib. Lah, puasa Ramadan bagi si musafir itu wajib. Walau amkanahu wa in amkanahu, sanajan mungkin bagi si musafir an yasumah. Wa in amkanahu an yasumah. Atau wa in amkanahu an yasumah. Meskipun imkan bagi si musafir melaksanakan puasa di waktu di bulan Ramadan. Nah, tetap eta disebut naon jang? Tetap eta disebut kodok. Awim tana'a aklan. Atawa jang aya kodok teh nu katuna cenah imtana'a adahu teu meunang ngalaksanakeun ibadah dina waktuna. Teu meunang teh jang imma aklan. Jadi teu mungkin pokokna mah
teu wajib ngalaksanakeun dina waktuna karena itu ibadah jeung teu mungkin ngalaksanakeun ibadah dina waktuna. Aklan imma teu mungkin teh jang teu mungkin ngalaksanakeun ibadah dina waktuna. Cek akal ka salatin naim seperti salat waktu duhur sare. Waktu duhur sare lam yuqidhu ahad. Teu dihudangkeun ku saha-saha. Sare we. Sare manehanana. Nah, hudang-hudang jam 3:30. Nah, dilaksanakanlah salat duhur dina waktu eta geus kaluar waktuna. Eta naon eta? Eta tetep qada. Padahal naon? Padahal wajib teu kanu sare salat dina waktuna. Teu wajib. Tapi teu wajib teh mang teu mungkin we bagi orang anu tidur ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun salat, yani mumtaniun aklan. Teu mungkin jeung akal orang anu tidur ngalaksanakeun salat. Wong eueuh syuur, eueuh inget, eueuh nanaon rek kumaha moal bisa. Nah. Moal sugan jelema ngayinul salat moal. Nah. Au syar'an atawa naon cenah tercegah teu mungkin ngalaksanakeun eta ibadah dina waktuna syar'an cek syara. Kasaumil haid seperti puasa non wahib. Eta kan kumaha teu mungkin. Nya teu mungkin bagi jelema awe nu keur haid kudu ngalaksanakeun puasa dina waktuna. Teu wajib jeung teu mungkin. Ngan teu mungkin lain cek akal. Da orang anu haid keur haid kan naon? Suurna aya, kesada aya kan bisa wae puasa. Cuman kan tetep cek sare itu teu bisa. Naon sabab aya mani tina ibadah. Naon? Wujudul haid, wujudna nu jadi haid. Tah mangka eta naon cenah? Jadi anu mencegah tina puasa haid naon? Tina puasa na jelema nu haid lain akal tapi naon syar? Syar makana mumtaniun syar'a. Jadi walhasil qada itu terbagi kana 3 bagian. Hiji aya nu ma wajaba naon cenah? Adauha. Ma wajabal ada, ma wajaba adauha. Aya anu malam ya malam mala yajibu ma wajaba adauhu. Aya anu mala yajibu adauhu wa am kanahu. Aya anu mala yajibu adauhu wa lam yumkinhu. Imma aklan wa imma syar'an. Wa Soni'ul Baidawi dan Soni'ul Baidawi wal Baidawi al-alamatul Baidawi ja'alal i'adata qisman mughayyiran lil ada. Ja'ala nanti al-i'adata qisman mughayyiran lil ada. Haitsu qala al-ibadatu in waqa'at bi waqtihal muayyan walam tusbaq bi adain muqtal fa'adaun wa illa fa'iadatu. Tabasa ila kan atau wal atfu yaqtadir mughayyirah. Idan fal Baidawi ja'ala al-i'adata qisman mughayyiran lil ada. Wal muhaqqiqun ja'alul i'adata mina ada kal abdud fi syarhil mukhtasar. Dan para muhaqqiqun menjadikan ada itu i'adah bagian daripada qismun minal ada, bagian daripada ada, yaitu ditasriku al-Imam Adududdin al-Iji dalam kitab Syarhul Mukhtasar. Paham tak? Nah, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Par'un walau donnal mukallafu annahu la yasya'isu ila akhiril waqti
tadayyaqa alaihi fa in 'asha wa fa'alahu fi akhirih faqada'un. Hada fil wajibil muwassa. Hada fi wajibi al muwassa. Walau donnal mukallafu annahu la ya'isu ila akhiril waqti tadayyaqa alaihi. Al-ulama al-usuliyun ikhtalafu fi tahdidil waqti wa ta'yinihi. Hal huwa bihasabi dhanni al-mukallaf au bihasabi syar'i au bihasabil waqi'. Nah, para ulama ahli usul yang itu ikhtilaf dalam menentukan membatasi waktu. Apakah pembatasan waktu itu kalauan tibar sangkaan mukallaf? Iya, gini, tamhidilah tamhid. Tamhidilah ya, supaya masuk karena masalah enak kerja. Ikhtalafal ulama fi tahdidil waqti wa ta'yinihi. Ikhtilaf yang para ulama dalam menentukan waktu, membatasi waktu. Apakah itu bidhonni, biasa bidhonnil mukallaf? Apakah itu kalauan ngitung sangkaan mukallaf? Atau kalauan ngitung naonja syara? Atau kalauan ngitung naon? Wake, bukti. Sebagian ulama mengatakan bahwa pembatasan waktu itu kalauan ngitung-ngitung itu tergantung sangkaan mukallaf. Sebagian ulama pembatasan waktu itu tergantung syarak. Cek sebagian ulama pembatasan waktu itu tergantung kenyataan fakta. Al-Imamul Baydawi nyata barol wakta bihasabi dhanil mukallaf. Jadi Al-Imamul Baydawi aja memperhitungkan waktu, yakni haddadal wakta, membatasi waktu kalawan ngitung-ngitung sangkaan mukallaf wa illam yutabiqil waqi'. Meskipun ta'akur jeung waqi' atau ta'akur jeung syarat, ta'akur jeung waqi'. Aku jeung bukti. Kumaha cek kodi Abu Bakrin cek kodi. Kodi Abu Bakrinil Baqillani. Ulangi. Al-Qadi Abu Bakrinil Baqillani mengatakan bahwa i'tibarul waqti, memperhitungkan waktu ya. Ya, memperhitungkan waktu ya. Mempertimbangkan waktu itu atau menentukan waktu itu ya, ngareken pembatasan waktu itu direken diiktibar kalawan ngitung-ngitung sangkana. Ini ngareken waktu itu kalawan ngitung-ngitung sangkana mukallaf. Cek kodi Abu Bakrinil Baqillani. Sanajan teu akur jeung naon jang? Teu akur jeung bukti. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan para ulama dan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu ila anna tibarul waqti bihasabil waqi'. Jadi memperhitungkan waktu, ini membatasi waktu itu ya tergantung bukti. Tergantung apa? Nah, tergantung bukti. Dan Al-Imamul Baydawi ngikut karena pendapat saha. Ngitung karena pendapat Al-Imam Qadi Abu Bakrinil Baqillani walau dhonnal mukallaf. Nah, jadi walau dhonnal al mukallaf. Daun musannif tingali. Tuh. Walau donnal mukallafu annahu la ya'isu ila akhiril waqti. Walau donnal mukallafu
Walau donnal mukallafu lamun nyangka si mukallaf annahu la ya'isu ila akhiril waktu bahwa manehna moal hirup ila akhiril waktu kana akhir waktu. Masalah jajan. Salat duhur. Jaa waktu duhuri datang waktu duhur jam 12. Saya nanya jam 12. Jam 12 datang waktu jam 12 4 menit. Cik ai waktu duhur muasa mudoyak. Muasa. Waktu itu muasa. Yani ya juzu ya juzu adauhu awalal waktu au wasatul waktu au akhiral waktu kan muasa. Jadi bebas, muasa teh bebas. Waktu itu yang bisa orang ngalaksanakeun salat duhur itu di awal waktu, di akhir waktu, di pertengahan waktu dan pal waktu muasa. Nah, kumajang lamun kieu ye. Pas datang waktu duhur nyangka si mukallaf, wah urang moal bisa jeung nepi ka akhir duhur. Sigana urang mah kedeung deui bakal maot. Nyangka manehna rek maot. La ya'is ila akhir waktu moal hirup sampai ke akhir waktu mangka tadayyaku alaihi mangka eta waktu jang anu tadina muasa jadi naon mudayyak. Dan pembatasan waktu bihasabi dan ilmu mukallaf. Jadi ya pembatasan waktu itu jang itu tergantung non sangkaan mukallaf. Tidak donnal mukallafu annahu la ya'isu ila akhiril waktu tadayyaku alaihi. Waktu anu muasa jang, waktu anu muasa apabila si mukallaf nyangka manehanana naon? Moal nepi ka akhir waktu, moal hirup ka akhir waktu berarti jadi mudayyak. Idan pa'tibarul waktu bihasabi donil mukallaf wa in kana wa ilam yutabiqil waqi meskipun jang teu sesuai jeung bukti faktana eta jelema teh hirup nepi ka akhir waktu tetep jadi mudayyak teu muasa. Paham? Nah, itu tah paham. Tado jadi mudayyak, jadi mudayyak, maka tidak boleh diakhirkan salat duhur, tapi kudu kumaha? Wajib dilakukan di awal waktu. Itu arti mudayyak. Wajib dilakukan dia. Karena teh kesempatan. Fa in asa wa fa'alahu fi akhirih. Ternyata ongko nyangka jang ieu maneh teh nyangka di awal waktu mena moal hirup nepi ka akhirna. Heg ditinggalkeun salat duhur dina awal waktu. Dicuekeun, ditinggalkeun, teu dilaksanakeun salat dina awal waktu. Ternyata hirup. Oh, gini urang teh hirup kene, nyangka mah teh moal hirup, paeh. Gini ternyata jam 2:30 ge masih kene hirup kene. Ya. Wa fa'alahu fi akhirih salat duhur tersebut masalan dilakukan dina akhirna. Nah kumaha jang? Kayak pelaksanaan salat duhur dina akhir waktu, kade lain di luar waktu. Dina akhir waktu hal yusamma qada'an au adaan. Nah, faqada'un indal qadi. Maka itu dinamakan qada cek qadi Abu Bakrinil Baqillani. Naon sabana? Di annal waqta qad kharaj. Waktu qad kharaj. Sebab kunyangka maina moal hirup nepi ka akhir waktu berarti salat duhur mudayyak. Salat duhur teh mudayyak, waktuna kur cuman eta-etana. Paham? Itu. Maka akhir waktu itu geus luar waktu. Bagi saha? Nisbat bagi si mukallaf anu nyangka manehna moal hirup ka akhir waktu. Maka cek qadi Abu Bakrinil Baqillani naon? Itu adalah qadoli anna tibarul waqti bihasabi dhannil mukallaf. Karena memperhitungkan waktu itu adalah kalawan ngitung-ngitung naon? Kalawan ngitung-ngitung non sangkaan mukallaf. Di mana? Di annal waqta qad kharaja bihasabi dhanni. Kena waktu jang geus kaluar kalawan ngitung-ngitung sangka manehanana da moal hirup nepi ka akhir waktu. Paham? Fal ibadatu kharijatun anil waqti bihasabi dhanni. Berarti ibadah keluar tina waktu kalawan ngitung-ngitung sangka ananasi mukallaf
Fassolatu qoda'un. Ingdaman? Ingdal qodi. Wa adaun ingdal hujjah. Nah, tapi cek Imam Ghazali itu naon cenah ada ingdal hujjah. Non sababna? Sebab tetap meskipun manena nyangka waktu geus eueuh geus keluar dan yang kamu hirup nepi ke akhir waktu ya. Tetap itu diperhitungkan sangka, yang diperhitungkan bukti fakta. Ketika fakta nak manehan nepi kana akhir waktu, tuluy bisa ngelaksanakan sholat di akhir waktu, ya tetap itu masih kene ada lain kodo dak memperdak i'tibarul waktu biasa bil wake. Ini memperhitungkan waktu itu biasa bil wake kalawan ngitibar wake. Bukti. Berarti pal ibadah itu waqi'atun fi waqtihil muayyan. Berarti ibadah itu terjadi dina waktu anu geus ditangtukeun ku sare. Da berhubung sare geus menentukan waktu akhir waktu duhur teh eta, ya sudah. Jadi walhasil yang diihtilafkeunnya ku ulama, jadi masalah naon cenah? Masalah pembatasan waktu atau penentuan waktu teh cek sebagian kaum naon tadi lepat babahnya, lepat ngahikayatul khilaf. Cek sebahagian kawan cenah biasa bidonil mukallaf, cek sebahagian kawan biasa bisyari'i wal waqi. Kalawan ngitung-ngitung syara wal waqi jeung bukti. Sebab waktu anu terbukti eta teh nu dijieun ku saha? Nu dibikin ku syari. Hal pahimtum? Mahakana. Nah, jadi eta naon jang ye tapre. Jadi masalah naonnya? Masalah faqodoun indal haja qodi itu tapre kana naon cenah jadi bahasa walau donnal mukallafu bahasa walau donnal mukallafu itu hiji masalah anu ditapre dicabangkeun karena ikhtilafna ulama nu tadi dalam penentuan waktu, dalam pembatasan waktu. Jadi dalam pembatasan waktu. Jadi tapre da eta masalahna ieu. Jadi i'tibarul waktu cek Imam Qodi Abu Bakrin al-Baqilani itu adalah biasa bidonil mukallaf, yaitu ditetapkan ku musannif di dia. Cek Imam Ghazali itu bihasabi al-waqi' wasyari. Kalawan ngitibar waqi' bukti nu dijadikeun ku syara. Jadikeun ku syara, nu dibikin nu dibentuk ku syara. Itu kan? Dibentuk ku syara. Tangkena non taprena masalah ieu, naon khilafnya non taprena, naon faidahna ieu masalah, naon cabang ieu masalah. Nah, tadi teh ya lamun cara jelema pas datang waktunya waktu duhur masalah terus nyangka manehna moal nepi moal hirup nyangka kuat di hateuna moal hirup nepi ka akhir waktu. Nah, tuluy ternyata manehna hirup sampai ke akhir waktu dan melaksanakan sholat duhur dina akhir waktu eta. Maka lamun mengikuti karena pendapat Qodi Abu Bakrin al-Baqilani memperhitungkan atau menjalankan pendapat Qodi bahwasanya i'tibarul waktu biasa bidonil mukallaf, berarti si waktu geus keluar biasa bidonil mukallaf. Waktu satur keluar kalawan ngitung waktu mukallaf pada usalah bidalikal waktu qada. Maka melaksanakan sholat dina waktu tersebut yang di akhir waktu itu qada. Ngan ari cek Imam Ghazali manon bi i'tibaril waqi kalawan ngitibar waqi berarti ya tetep waqina tetep can keluar tina waktuna. Maka disebutna aja disebutkeun ada. Idla ibrota bidonni al-bayyini khota'u. Karena cek Imam Ghazali teu diperhitungkan dengan sangkan anu jelas salahna. Nyangka rek paeh, nyangka moal nepi ka akhir waktu, tapi ternyata sangkaan tersebut salah kusabab mainan nepi ka akhir waktu. Maka teu diperhitungkan sangkaan tersebut. Hal pahim tuh? Hadakumullah ila shawab wa ila isobatil fahmi. Ila liqain akhir subhanakallahumma syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu